ओम शांति। आज के बाबार 1-8-2020 मुरली। आज के मुरलिर विशेष महावाक्य आमरा एकटू शुनबो। आज बाबा बोलेছেন विनाशेर आगे तुम्हादेरके कर्मातीत अवस्थाके प्राप्त करते हबे। कर्मातीत माने सब किछु थेके आमादेर उपराम, आमादेर आशेपाशे जा किछु चलछे देखेও যেন আমরা দেখছি না, सब কিছুতে बुद्धि उपराम। तो बाबा बोलছেন তোমাদের এই ঈশ্বরীয় পড়াইয়ের अंतिम लक्ष्यই হচ্ছে कर्मातीत হওয়া। तो खूब सूक्ष्मভাবে पुरुषार्थ করে তোমরা कर्मातीत अवस्थाকে प्राप्त करो। তারপরে বাবা বলছেন যে পাপ কর্ম থেকে বাঁচার জন্য বাবা আমাদেরকে একটা মন্ত্র দিয়েছেন। সে মন্ত্র কি হতে পারে? তো বাবা উত্তরে বলছেন সে মন্ত্র হচ্ছে সি নো ইভিল, টক নো ইভিল, ডু নো ইভিল। তো এই মন্ত্র হচ্ছে যেখানে বাবা আমাদেরকে বারবার সাবধান করছেন যে তোমার ইন্দ্রিয় দ্বারা যেন নতুন করে কোনো পাপ না হয়। তো পাপ কর্ম থেকে বাঁচার জন্য সব সময় অ্যাটেনশন রাখতে হবে যে বাবা আমাদেরকে রোজ শ্রীমত দিচ্ছেন, বাচ্চে মুখ দ্বারা খারাপ কথা বলো না, চোখ দ্বারা খারাপ দেখো না, কান দ্বারা খারাপ কিছু শোনো না, কিছুই খারাপ করো না। তখনই আমরা পাপ কর্ম থেকে বাঁচতে পারবো। তারপরে বাবা আজকে বিশেষ বলেছেন যে এমনি তো আমি ব্রহ্মা বাবার ভ্রিকুটির মধ্যে এসে তোমাদেরকে জ্ঞান শোনাচ্ছি, কিন্তু তোমরা যখন আমার সঙ্গে যোগ লাগাবে তখন বুদ্ধিকে পরমধাম পর্যন্ত নিয়ে যাবে, আর সেখানে শ্রী বাবার জ্যোতিবিন্দু রূপকে দিব্য বুদ্ধি দ্বারা দেখতে হবে আর অনুভব করতে হবে বাবার সর্বগুণ আর সর্বশক্তির কিরণ আমি আত্মা পাচ্ছি। তো এইভাবে তোমাদের বুদ্ধিতে পরমধামের যাত্রা করার অভ্যাস হয়ে যাবে। তারপরে আজকে বাবা বলছেন যে ভারতবর্ষের সবথেকে পুরাতন দেবী দেবতা হচ্ছেন শ্রী রাধে, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রী লক্ষ্মী, শ্রী নারায়ণ, শ্রী রাম আর শ্রী সীতা। তারা 5000 বছর আগে এখানে ছিলেন। তো বাবা বলছেন এখন পর্যন্ত ভারতবাসীদের তাদের প্রতি কত ভক্তি শ্রদ্ধা আছে, তাদের পুজো করছেন, কারণ শিব বাবার পরেই হচ্ছেন তারা শ্রেষ্ঠ পুরুষোত্তম আত্মা, তাই তাদের এত মহিমা আছে। তারপরে আজকে বাবা আরও বলছেন, আজকে ব্রহ্মা বাবার উপরে বাবা একটা বিশেষ রহস্য খুলেছেন যে ব্রহ্মার পুজো হয় আজমেরে, রাজস্থান আজমেরে ব্রহ্মার মন্দির আছে। তো বাবা বলছেন এমনি তো কোনো দেহধারী বা মানুষের পুজো হতে পারে না, আর যার শরীর অপবিত্র আছে তার তো পুজো হতেই পারে না, তাহলে ব্রহ্মার পুজো হচ্ছে কিভাবে? তো যখন ব্রহ্মা বাবা সম্পূর্ণ অব্যক্ত ফরিস্তা হয়ে অব্যক্ত বতনবাসী হচ্ছেন, অর্থাৎ যখন ওনার সূক্ষ্ম দেহ একদম পবিত্র হয়ে যাচ্ছে, তখন ওনার এই স্বরূপকেই পূজনীয় বলা হচ্ছে, ব্রহ্মা দেবতায় নম। আর এইভাবে আজমেরে ওনার পুজো হচ্ছে। তো এখন আমরা বিস্তারিতভাবে আজকের মুরলি শুনব। मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई से अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है, साथ साथ पतित से पावन बनाने का रास्ता भी बताना है, रूहानी सर्विस करनी है। बाबा बोलছেন যে ঈশ্বরীয় পড়াই দ্বারা তুমি কর্মাতীত অবস্থাকে প্রাপ্ত করো। কেন? ঈশ্বরীয় পড়াইয়ের অন্তিম লক্ষ্যই হচ্ছে কর্মাতীত হওয়া। তারপরে সাথে সাথে সকলকে পতিত থেকে পাবন হওয়ার রাস্তাও বলতে হবে, এ রুহানি সেবাতেও আমাদেরকে থাকতে হবে। আজকে বাবা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছেন, कौन सा मंत्र याद रखो तो पाप कर्मों से बच जाएंगे। বাবা জিজ্ঞেস করছেন যে এমন কি একটা মন্ত্র মনে রাখো তো পাপ কর্ম থেকে আমরা বেঁচে যাব। বাবা উত্তরে বলছেন बाप ने मंत्र दिया है, हियर नो इविल, सी नो इविल, यही मंत्र याद रखो। बाबा मंत्र दिएছেন যে খারাপ শোনো না, খারাপ দেখো না, খারাপ বলো না। তো এই মন্ত্রটাই সবসময় মনে রাখতে হবে। तुम्हें अपनी कर्मेंद्रियों से कोई पाप नहीं करना है। कलयुग में सबसे पाप कर्म ही होते हैं।
इसलिए बाबा यह युक्ति बताते हैं। কালকেও বাবা বলেছিলেন যে চোখের উপরে খুব নজর দিতে হবে। আজকে বাবা বলছেন যে এই ইন্দ্রিয় দ্বারা কোনো পাপ যেন করো না। কলিযুগে তো সবাই পাপ কর্মই করছে। তো বাবা আমাদেরকে যুক্তি বলছেন যে পবিত্রতার গুণ ধারণ করো। यही नंबर 1 गुण है। ओम शांति। बच्चे किसके सामने बैठे हैं? बुद्धि में जरूर चलता होगा कि हम पतित पावन सर्व के सद्गति दाता अपने बेहद के बाप के सामने बैठे हैं। बाबा जिज्ञेस करছেন যে তোমরা কার সামনে বসে আছো? তো বাবা বলছে তোমাদের বুদ্ধিতে নিশ্চয়ই আছে যে আমরা পতিত পাবন সকলের সদ্গতি দাতা বাবার কাছে বসে আছি। भल ब्रह्मा के तन में है तो भी याद उनको करना है। বাবা বলছেন হয়তো আমি ব্রহ্মার শরীরেই আছি, কিন্তু याद ব্রহ্মাকে না, শিব বাবাকেই করতে হবে। কেন? শিব বাবার यादेই আমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে আর আত্মার সদ্গতি হবে। मनुष्य कोई सर्व की सद्गति नहीं कर सकते। মানুষ কারো সদ্গতি করতে পারবে না। मनुष्य को पतित पावन नहीं कहा जाता। बच्चों को अपने को आत्मा समझना पड़े। हम सब आत्माओं का बाप वह है। वह बाप हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। यह बच्चों को जानना चाहिए और फिर खुशी भी होनी चाहिए। यह भी बच्चे जानते हैं हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। बहुत सहज रास्ता मिल रहा है। सिर्फ याद करना है और अपने में दैवी गुण धारण करना है। বাবা বলছেন ভক্তি মার্গে তো তুমি অনেক পরিশ্রম করেছো, অনেক গুরু গোসাইদের কাছে গিয়ে দণ্ডবত প্রণাম করেছো, অনেক ব্রত পুজো উপোস করেছো, পাহাড়ে গেছো, কিন্তু এখানে তো আমি তোমাদেরকে খুবই সহজ রাস্তা বলছি যে শুধু বাবাকে স্মরণ করো আর दैवी गुण धारण करो। अपनी जांच रखनी है। नारद का मिसाल भी है। यह सब दृष्टांत ज्ञान के सागर बाप ने ही दिए हैं। जो भी सन्यासी आदि दृष्टांत देते हैं वह सब बाप के दिए गए हैं। বলছে সাধু সন্ন্যাসীরাও যে দৃষ্টান্তগুলো দেয় সেটা বাবা সঙ্গম যুগে আগে দিয়ে দিয়েছেন। भक्ति मार्ग में सिर्फ गाते रहते हैं। कछुए का, सर्प का, भ्रमरी का दृष्टांत देंगे परंतु खुद कुछ भी नहीं कर सकते। অবশ্য ভক্তি মার্গে কচ্ছপের দৃষ্টান্ত দেয়, উদাহরণ দেয়, বা সাপের উদাহরণ দেয় আর ভ্রমরীর উদাহরণ দেয়, কিন্তু এইসব ধারণা নিজেরা কেউ করে না। যেমন কচ্ছপের মধ্যে কত একাগ্রতার শক্তি আছে, যখন তার কাজ হয় তখন ইন্দ্রিয়গুলোকে খুলে দেয়, আবার যখন কাজ হয়ে যায় তখন নিজেকে গুটিয়ে নেয়। তো সেরকম বাবাও বলছে বাচ্চা, যখন তুমি সংসারে বা কোনো ব্যবসায় কাজ করছো তখন তো তোমার ইন্দ্রিয়গুলো চলায়মান থাকে, ইন্দ্রিয় দ্বারা তুমি কাজ করো, মন বুদ্ধি দ্বারাও তোমার চিন্তন চলে, কিন্তু যখন তোমার সব কাজকর্ম হয়ে যায় তখন নিজেকে গুটিয়ে, মন বুদ্ধিকেও গুটিয়ে তুমি বাবাকে ইয়াদ করো কচ্ছপের মতন। তো এই উদাহরণ বাবা আমাদেরকে দিচ্ছেন। তারপরে সাপ যেমন একটা খোলস ছাড়ে আর নতুন খোলস ধারণ করে, তো বাবাও বলছে যে তোমরা সত্যযুগে কি করবে, এ দেহরূপী একটা খাল ছাড়বে আর নতুন খাল ধারণ করবে। তাই সত্যযুগে কোনো মৃত্যু শব্দ থাকবে না। আত্মা স্ব ইচ্ছাতে এ দেহরূপী খাল ছাড়বে আর নতুন দেহরূপী খাল নেবে। তারপরে বাবা ভ্রমরীর দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন। ভ্রমরী মানে যে একটা পোকা আছে, যে ড্রেনের যে পোকা তার উপরে সে ভুঁ ভুঁ করে এবং তার মুখ থেকে যে লালা বেরোয়, তো ড্রেনের যে পোকা তাদেরও ডানা হয়ে যায় আর তারা ড্রেনকে ছেড়ে দেয় আর ভ্রমরীর মতন উড়তে শিখে যায়। তো বাবা বলছে তোমরা সেই রকম ভ্রমরী, যারা কলিযুগী বিকারী আত্মা, তাদের সামনে তোমরা জ্ঞানের ভুঁ ভুঁ করছো। আর তোমরা যখন জ্ঞানের ভুঁ ভুঁ করছো
তো তাদের মধ্যেও জ্ঞান যোগ পবিত্রতার ডানা লেগে যাচ্ছে, আর তারাও সত্যযুগের দেবী দেবতার হওয়ার জন্যে তৈরি হয়ে যাচ্ছে। তো কত বড় কাজ তোমরা করছো। তো এই সমস্ত দৃষ্টান্ত उदाहरण আমাদের জন্যই আছে। तो बाप के दिए हुए दृष्टांत भक्ति मार्ग में फिर रिपीट करते हैं। भक्ति मार्ग है ही पास्ट का। इस समय जो प्रैक्टिकल होता है उसका फिर गायन होता है। बाबा बोलছেন সঙ্গম যুগে যা যা করছি আমরা, যেমন যেমন পুরুষার্থ করছি, বাবা যা যা আমাদেরকে দিয়ে করাচ্ছেন, এই সমস্ত শ্রেষ্ঠ চরিত্রেরই भक्ति मार्गे गायन बा पूजन बा कीर्तन होच्छे। तो भल देवताओं का जन्मदिन अथवा भगवान का जन्मदिन मनाते हैं परंतु जानते कुछ भी नहीं हैं। बाबा बोलছেন যেমন কৃষ্ণের জন্য জন্মাষ্টমী, রামের জন্য রামনবমী বা শিব বাবার দিব্য জন্মের অবতরণের দিন হচ্ছে শিবরাত্রি। তো এই সমস্ত त्योहार বা উৎসব মানুষ ভারতবাসীরা পালন করছে, কিন্তু আসল রহস্য কেউ জানে না। अभी तुम समझते जाते हो, बाप से शिक्षा लेकर पतित से पावन भी बनते हो और पतितों को पावन बनने का रास्ता भी बताते हो। यह है तुम्हारी मुख्य रूहानी सर्विस। पहले पहले कोई को भी आत्मा का ज्ञान देना है। तुम आत्मा हो, आत्मा का भी किसी को पता नहीं। आत्मा तो अविनाशी है। बोलছে যখনই কাউকে জ্ঞান দিচ্ছ তো आत्मार ज्ञान दो आगे। जब समय होता है आत्मा शरीर में आकर प्रवेश करती है तो अपने को घड़ी घड़ी आत्मा समझना है। बोलছে माता गर्भे तो एक मांसेर पिंड तैरी हয়ে থাকে, तो সেই मांसपिंडर मध्य आत्मा से प्रवेश करे। हम आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा है, परम टीचर भी है। यह भी हरदम बच्चों को याद रहना चाहिए, यह भूलना नहीं चाहिए। तुम जानते हो अब वापिस जाना है, विनाश सामने खड़ा है। सतयुग में दैवी परिवार बहुत छोटा होता है। कलयुग में तो कितने ढेर मनुष्य हैं, अनेक धर्म अनेक मते हैं। बाबा बोलছেন সত্যযুগে আমাদের দেবী পরিবার খুবই ছোট হবে, আর কলিযুগে তো কত মানুষ, কত ধর্ম, কত মত মতান্তর। सतयुग में यह कुछ भी होता नहीं। तो बच्चों को सारा दिन बुद्धि में यह बातें लानी हैं। यह पढ़ाई है ना, उस पढ़ाई में तो कितने किताब आदि होते हैं। हर एक क्लास में नए नए किताब खरीद करने पड़ते हैं। यहाँ तो कोई भी किताब व शास्त्रों आदि की बात नहीं। बाबा बोलছেন যে লৌকিক পড়াশোনাতেও কত বই খাতা কিনতে হয়, বা বেদ শাস্ত্র রকম কত বই আছে, তো এখানে তো তোমাদের একটাই পড়াই। हाँ, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, राजाओं का राज्य था, तो स्टैम्प में भी राजा रानी के सिवाय और कोई का फोटो नहीं डालते थे। बाबा बोलছেন যখন ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সরকার ছিল বা রাজাদের রাজত্ব ছিল, তখন স্ট্যাম্পের মধ্যে রাজা রানীদের ছাড়া কারো ফটো দেওয়া যেত না। आजकल तो देखो भक्त आदि जो भी होकर गए हैं उनकी भी स्टैम्प बनाते रहते हैं। अच्छा, आजकल तो यदि केउ महान भक्त হয়ে আছে तो तार नामे एक स्टैम्प तैरी हो गेल। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा तो चित्र भी एक ही महाराजा महारानी का होगा। বলছে সত্যযুগেও লক্ষ্মী নারায়ণেরই মহারাজা মহারানীদেরই चित्र থাকবে। ऐसे नहीं जो पास्ट देवताएं होकर गए हैं उनके चित्र मिट गए, नहीं। पुराने ते पुराने देवताओं का चित्र बहुत दिल से लेते हैं, क्योंकि शिव बाबा के बाद नेक्स्ट हैं देवताएं। बाबा बोलছেন যে সত্যযুগে রাধা কৃষ্ণ
তারাই হচ্ছেন লক্ষ্মী নারায়ণ। তো ওরা তো সত্যযুগে প্রথমেই এসেছিলেন। তো এখন তো 5000 বছর হয়ে গেল, তাও রাধাকৃষ্ণ বা লক্ষ্মী নারায়ণের পুজো কত ভক্তি সহকারে হচ্ছে সারা ভারতবর্ষে। তো বাবা বলছেন শিব বাবার পরে এনারাই হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ দেবতা, তাই এত সম্মান এত ভক্তি আছে মানুষের মনে তাদের প্রতি। तो यह सब बातें तुम बच्चे धारण कर रहे हो औरों को रास्ता बताने। यह है बिल्कुल नई पढ़ाई, तुमने ही यह सुनी थी और पद पाया था और कोई नहीं जानते। বলছে তোমরাই কল্প পূর্বে এই জ্ঞান শুনেছিলে, পুরুষার্থ করেছিলে, তারপরে সত্যযুগে দেবী দেবতা পদ প্রাপ্ত করেছিলে, বাকি दुनियाते केव जाने ना ये समस्त व्यापार के। तुमको राजयोग परमपिता परमात्मा सिखला रहे हैं। महाभारत लड़ाई भी मशहूर है, क्या होता है सो तो आगे चल देखेंगे। बाबा बोलছেন অনেকের মনে প্রশ্ন আসে যে কিভাবে বিনাশ হবে, কোথায় থেকে আরম্ভ হবে, বিনাশের সময় আমরা কি করব। তো বাবা বলছে তোমরা সব देखते पारबे। कोई क्या कहते कोई क्या कहते, दिन प्रतिदिन मनुष्यों को टच होता जाता है। बाबा बोलছেন যারা যারা বিনাশের জন্য নিমিত্ত হবে তাদের বুদ্ধিতে সেই রকমই চিন্তন আসবে যে কোথায় কাকে বম ফেলবো। तो कहते भी है ना वर्ल्ड वार लग जाएगी। उससे पहले तुम बच्चों को अपनी पढ़ाई से कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है। বলছে যুদ্ধ লাগার আগে তোমাদেরকে कर्मातीत अवस्था পর্যন্ত পৌঁছতে হবে। बाकी असुरों और देवताओं की कोई लड़ाई नहीं होती। বাবা বলছেন যে এই পৃথিবীতে অসুর আর দেবতাদের কোনো স্থূলভাবে যুদ্ধ হয় না। এখন আমাদের যুদ্ধ মায়ার সঙ্গে আছে, বাকি দেবী দেবতারা তো সত্যযুগে থাকবে, তাদের সামনে তো কলিযুগী মনুষ্য থাকবেই না, তো কিভাবে তাদের যুদ্ধ হবে। इस समय तुम ब्राह्मण संप्रदाय हो जो फिर जाकर देवी संप्रदाय बनते हो, इसलिए इस जन्म में देवी गुण धारण कर रहे हो। नंबर 1 देवी गुण है पवित्रता का। बाबा बोलছেন सब থেকে सुंदर गुण होच्छे पवित्रता। तुम इस शरीर द्वारा कितने पाप करते आए हो। आत्मा को ही कहा जाता है पाप आत्मा। बाबा बोलছেন যে তুমি आत्मा 63 जन्म धरे कत पाप करेছো देह द्वारा, ताई आत्मा एकदम पाप आत्मा होए गेछे। आत्मा इन कर्मेंद्रियों से कितने पाप करती रहती है। इंद्रियों द्वारा আমরা কত রকম পাপ কাজ করি। अब हियर नो इविल, किसी को कहा जाता है आत्मा को। বলছে যে খারাপ কথা শোনো না, খারাপ বলো না, খারাপ দেখো না, এটা কাকে বলা হচ্ছে, এটা आत्मा के বলা হচ্ছে। आत्मा ही कानों से सुनती है। बाप ने तुम बच्चों को स्मृति दिलाई है कि तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, चक्कर खाकर आए, अब फिर तुमको वही बनना है। बाबा आमादेर के स्मृति दिएছেন যে তোমরাই ছিলে आदि सनातन देवी देवता धर्मेर आत्मा, তোমরাই 4টে যুগের চক্র লাগিয়ে এখন তোমরা সাধারণ হয়েছো, আবার তোমাদেরকেই দেবী দেবতা হতে হবে। तो यह मीठी स्मृति आने से पवित्र बनने की हिम्मत आती है। আমরা যখনই জেনে গেলাম যে আমরাই দেবী দেবতা ছিলাম, আমরাই এত পূজনীয় ছিলাম, আমরাই এত মহান ছিলাম, তো পবিত্র থাকার শক্তি পুনরায় চলে এসেছে। तुम्हारी बुद्धि में है हमने कैसे 84 जन्म का पाठ बजाया। पहले पहले हम यह थे, यह कहानी है ना, बुद्धि में आना चाहिए। 5000 वर्ष पहले हम 100 देवी देवता थे। बाबा बोलছেন বুদ্ধিতে সব সময়টা মনে রাখো যে 5000 বছর আগে
আমরাই দেবী দেবতা ছিলাম। हम आत्मा मूल वतन की रहने वाली हैं। तार आगे আমরা परमधामे ছিলাম, যেটা আমাদের আসল বাড়ি। आगे यह जरा भी ख्याल नहीं था, हम आत्माओं का वह घर है, वहाँ से हम आते हैं पाठ बजाने। বাবা বলছেন যে আগে আমরাও জানতাম না যে আমাদের আসল বাড়ি হচ্ছে পরমধাম, যেখানে আমরা সম্পূর্ণ বিশ্রামের অবস্থায় বসে থাকি বাবার কাছে। সেখান থেকে আমরা এই পৃথিবী লোকে অভিনয় করতে আসছি। सूर्यवंशी चंद्रवंशी बने, अभी तुम ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण वंशी हो, तुम ईश्वरीय औलाद बने हो। ईश्वर बैठ तुमको शिक्षा देते हैं। यह सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु भी है। हम उनकी मत से सब मनुष्यों को श्रेष्ठ बनाते हैं। बाबा সুপ্রিম বাবা, সুপ্রিম টিচার, সুপ্রিম গুরু, আমরা ওনার থেকেই মত নিয়ে বাকি সবাইকে শ্রেষ্ঠ হওয়ার মত দিচ্ছি। মুক্তি জীবন মুক্তি दोनों श्रेष्ठ है। বলছে মুক্তিও শ্রেষ্ঠ এবং জীবন মুক্তিও শ্রেষ্ঠ। हम अपने घर जाएंगे, फिर पवित्र आत्माएं आकर राज्य करेंगी। সবাই আমরা নিজের বাড়ি পরমধাম যাব, সেখান থেকে আবার একদম শুদ্ধ পবিত্র আত্মা সত্যযুগে এসে রাজত্ব করবে। तो यह चक्र है ना, इसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्र। यह ज्ञान की बात है। बाप कहते तुम्हारा यह स्वदर्शन चक्र रुकना नहीं चाहिए। বাবা বলছেন যে সব সময় তোমার বুদ্ধিতে এই স্বদর্শন চক্র যেন ফিরতে থাকে, যে আমরা কি ছিলাম, এখন কি আছি, আর কাল আমরা কি হব। ফিরতে रहने से विकर्म विनाश हो जाएंगे। যদি সব সময় এটা মনে রাখি যে আমরাই তো দেবী দেবতা ছিলাম, আবার এখন আমরা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, আবার আমরাই সত্যযুগে দেবী দেবতা হতে যাচ্ছি, তো এই চিন্তন দ্বারাই তো আমাদের বাবার সঙ্গে যোগ লেগে থাকবে। আর যত বাবাকে আমরা যোগ করব তত আমাদের विकर्म विनाश होवे। तुम इस रावण पर जीत पा लेंगे, पाप मिट जाएंगे। अब स्मृति आई है सिमरन करने के लिए, ऐसे नहीं माला बैठ सिमरन करनी है। बाबा बोलছে যে বুদ্ধি দ্বারা জ্ঞানের সিমরন করো। বা কি ছিলে তোমরা, পাঁচটা যুগে কিভাবে চক্র লাগিয়েছো, কোন কোন বর্ণে তোমরা ছিলে, এই সব কিছুকে স্মৃতিতে আনো, এটাই হচ্ছে সিমরন। বাকি বসে কোনো স্থূল মালা জপ করা বা সিমরন করার দরকার নেই। आत्मा में अंदर ज्ञान है जो तुम बच्चों को और भाई बहनों को समझाना है। বলছে তুমি তো জ্ঞানী হয়েছো, কিন্তু তোমার অন্য অন্য ভাই বোনদেরকেও এই জ্ঞান শোনাও। बच्चे भी मददगार तो बनेंगे ना। तुम बच्चों को ही स्वदर्शन चक्रधारी बनाता हूँ। यह ज्ञान मेरे में है, इसलिए मुझे ज्ञान का सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कहते हैं। बाबा बोलছেন ये পুরো সৃষ্টি কাল চক্রের আদি মধ্য অন্তের জ্ঞান বাবার মধ্যেই আছে, তাই বাবাকেই মনুষ্য সৃষ্টির বীজ রূপ বলা হয়। उनको बागवान कहा जाता है। देवी देवता धर्म का बीज शिव बाबा ने ही लगाया है। बाबा बागवानও আছেন, বাগানের মালিক, কেন বাবাই দেবী দেবতা ধর্মের বীজ রোপণ করছেন। तो अभी तुम देवी देवता बन रहे हो, यह सारा दिन सिमरन करते रहो तो भी तुम्हारा बहुत कल्याण है। देवी गुण भी धारण करने हैं, पवित्र भी बनना है। बाबा बोलছেন যে দেবী গুণ ধারণ করতে হবে, পবিত্র তো অবশ্যই হতে হবে, আর সারা দিন বুদ্ধিতে এটা সিমরন করতে হবে যে আমরাই দেবী দেবতা হতে যাচ্ছি। स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे रहते पवित्र बनते हो, ऐसा धर्म तो होता नहीं। बाबा बोलছেন আজ এই পৃথিবীতে
এমন কোনো ধর্ম নেই যেখানে এটা বলা হয় যে তোমরা সংসারে থেকে স্বামী স্ত্রী একসঙ্গে থেকে তোমরা পবিত্রতাকে রক্ষা করো বা ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করো। বলছে এটা একমাত্র বাবারই এই জ্ঞান মার্গে শিক্ষা দেওয়া হয়। निर्वृत्ति मार्ग वाले तो वह सिर्फ पुरुष बनते हैं। कहते हैं ना, स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे पवित्र रह नहीं सकते, मुश्किल है। বলছে সাধু সন্ন্যাসীরা যারা নির্বৃত্তি মার্গের লোক তারা শুধু সন্ন্যাসী পুরুষরাই হয় এবং তারা বলে যে সংসারে থেকে স্ত্রীদের পাশে থেকে পবিত্র থাকা খুবই কঠিন, তাই ওরা সংসার ত্যাগ করে ওরা বন জঙ্গলে চলে যায়। তো বাবা বলছে তাদের হচ্ছে নির্বৃত্তি মার্গ, আর তোমাদের তো প্রবৃত্তি মার্গ, শুদ্ধ প্রবৃত্তি মার্গ। বাবা উদাহরণ দিচ্ছেন যে সত্যযুগে লক্ষ্মী নারায়ণ তারাও তো সংসারে ছিল, কিন্তু তারা কত পবিত্র ছিল। सतयुग में थे ना, लक्ष्मी नारायण की महिमा भी गाते हैं। अभी तुम जानते हो बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाए फिर देवता बनाते हैं। हम ही पूज्य से पुजारी बनेंगे, फिर जब वाम मार्ग में जाएंगे तो शिव का मंदिर बनाए पूजा करेंगे। बाबा এখন আবার বলছেন যে আমরা যখন দাপর যুগে চলে যাব তো পূজ্য থেকে পূজারি হয়ে যাব, আর তারপরে আমরা শিবের মন্দির বানিয়ে শিব বাবার পুজো আরম্ভ করব। तुम बच्चों को अपने 84 जन्म का ज्ञान है, तो बाप ही कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं बताता हूँ, ऐसे और कोई मनुष्य कह न सके। बाबा बोलছেন যে তোমরা নিজের জন্মকে জানো না, আমি এসে বলছি, তো এটা কোনো মানুষ বলতে পারবে না। तुमको अब बाप स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, तुम आत्माएं पवित्र बन रही हो। शरीर तो यहाँ पवित्र बन न सके, आत्मा पवित्र बन जाती है तो फिर अपवित्र शरीर को छोड़ना पड़ता है। बाबा बोलছেন যেদিন আত্মা সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে যাবে তখন এই অপবিত্র দেহকে অটোমেটিক ছেড়ে দেবে। যেমন একটা গাছে ফল যখন পেকে যায় তো সে নিজেই গাছের আধার ছেড়ে দেয়, তো ঠিক সেরকম আত্মা যখন পবিত্র হয়ে যাবে তখন এই পতিত দেহে আর আত্মা থাকতে পারবে না, সে উপরে উড়ে যাবে। तो सब आत्माओं को पवित्र होकर जाना है। पवित्र दुनिया अब स्थापन हो रही है, बाकी सब स्वीट होम में चले जाएंगे, यह याद रखना चाहिए। बाबा बोलছেন সব আত্মাই পবিত্র হয়ে পরমধামে যাবে, তারপরে যারা পুরুষার্থ করেছে তারা সে আত্মাগুলো সত্যযুগে এসে তাদের দেবী দেবতার পাঠ আরম্ভ করবে। तो बाप की याद के साथ साथ घर की भी याद जरूर चाहिए, क्योंकि अब वापस घर जाना है। तो বলছে বাবারকে याद করার সাথে সাথে তোমাদের আসল বাড়ি পরমধামকেও সবসময় মনে রাখো, কেন এবার বাড়ি ফিরে যাওয়ার পালা। घर में ही बाप को याद करना है। भल तुम जानते हो बाबा इस तन में आकर हमको सुना रहे हैं, परंतु बुद्धि परम धाम स्वीट होम से टूटनी नहीं चाहिए। बाबा বলছেন যে হ্যাঁ এটা ঠিক যে আমি এখন ব্রহ্মা বাবার ভ্রিকুটির মধ্যে বসে তোমাদেরকে জ্ঞান শোনাচ্ছি, কিন্তু যখন তোমরা যোগ লাগাবে তখন আমাকে পরম ধামেই দেখো যে আমি পরম ধামে বসে আছি। তো পরম ধামে নিজের আসল বাড়ি নিজের আসল পিতাকে দেখে যোগ লাগাও, এটাই হবে তোমার যথার্থ যোগ। टीचर घर छोड़कर आते हैं तुमको पढ़ाने, पढ़ाकर फिर बहुत दूर चले जाते हैं, सेकंड में कहाँ भी जा सकते हैं। बाबा বলছেন আমি টিচার, আমি এসে তোমাদেরকে পড়াচ্ছি, কত দূর থেকে আমি আসছি, আবার সেকেন্ডের মধ্যে আমি চলে যেতে পারি। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, वंडर खाना चाहिए। बाप ने आत्मा का भी ज्ञान दिया है,
यह भी तुम जानते हो, स्वर्ग में कोई गंदी चीज होती नहीं जिसमें हाथ पांव अथवा कपड़े आदि मैले हों। বলছেন সত্যযুগে এমন কোনো জিনিস থাকবে না যাতে তোমাদের হাত পা কাপড় ময়লা হবে। देवताओं की कैसी सुंदर पहरवाइश है, देवी देवताদের ড্রেস কত সুন্দর হবে। कितने फर्स्ट क्लास कपड़े होंगे, धोने के भी दरकार नहीं। বলছে এত সুন্দর জামা কাপড় হবে যে কাচারও দরকার নেই, কেন পলিউশন থাকবে না, ময়লা হবে না। इनको देखकर कितनी खुशी होनी चाहिए, সত্যযুগে নিশ্চয়ই এমন কাপড় হবে, জামা কাপড় হবে যেটাতে ময়লা ধরবেই না, বা প্রকৃতি তো এত শতপ্রধান, একদম ধুলো মাটি নেই, তো কাপড় কাচার প্রয়োজন হবে না। आत्मा जानती है भविष्य 21 जन्म हम यह बनेंगे, बस देखते रहना चाहिए। यह चित्र सबके पास होना चाहिए, इसमें बड़ी खुशी चाहिए। हमको बाबा यह बनाते हैं, ऐसे बाबा के हम बच्चे फिर रोते क्यों हैं? हमको कोई फिक्र थोड़े ही होना चाहिए। বাবা বলছে এত বড় বাবার বাচ্চা হয়ে তোমরা কেন কাঁদবে, কোনো রকম তোমাদের চিন্তা হওয়া উচিত নয়। देवताओं के मंदिर में जाकर महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न अच्युतम केशवम, कितने नाम बोलते जाते हैं। यह सब शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो याद करते हैं। বাবা বলছেন দেবী দেবতাদের জন্য কত রকম মহিমা, কত রকমের তাদের গুণগান শাস্ত্রে লেখা আছে, অনেক ভালো ভালো শব্দের দ্বারা ওনাদের মহিমা লেখা আছে। বলছে কেউ জানে না যে তাদেরকে এত মহান কে বানালো। शास्त्रों में किसने लिखा? व्यास ने। বলছে শাস্ত্রে কে লিখেছে? व्यासदेव। या कोई नए नए भी बनाते रहते हैं, তো এক व्यासदेवी तो বানাবে না, অনেকেরাই থাকবে যারা এই সমস্ত বেদ শাস্ত্র গ্রন্থের রচনা করবে। ग्रंथ आगे बहुत छोटा था, हाथ से लिखा हुआ, अभी तो कितना बड़ा बना दिया। বলছে মেন গ্রন্থ যখন তৈরি হয়েছিল, হাত দ্বারা লেখা হয়েছিল, তখন ছোট ছোট ছিল, শ্লোকগুলো অল্প ছিল, আর এখন তো মন গণত নানান রকম एडिशन করে অনেক বড় বানিয়ে দিয়েছে। तो अब गुरु नानक तो आते ही हैं धर्म की स्थापना करने, ज्ञान देने वाला तो एक ही है। বাবা বলছেন গুরু নানক এসেছেন, উনি নিজের শিখ ধর্ম স্থাপন করেছেন, ক্রাইস্ট এসেছেন, উনি খ্রিস্টান ধর্ম স্থাপন করেছেন, কিন্তু আসল জ্ঞানদাতা তো এক বাবা। जब सब आ जाते हैं फिर तो वापस जाएंगे, যখন পরমধাম থেকে সবাই নিচে নেমে গেছে, এবার কি হবে? এবার সবাই আবার ফিরে যাবে। घर भेजने वाला कौन? क्या क्राइस्ट? বাবা জিজ্ঞেস করছেন যে সবাইকে আবার বাড়ির রাস্তা কে দেখাবে? ক্রাইস্ট না বুদ্ধ না গুরু নানক? কে দেখাবে? नहीं। তো তারা এখন কোথায় আছে? বাবা বলছেন वह तो भिन्न नाम रूप में तमो प्रधान अवस्था में है। বলছে তারাও এখন সাধারণ নাম রূপে আছে এবং तमो प्रधान अवस्थाएं হয়ে আছে। तो सतो रजो तमो में आते हैं ना, इस समय सब तमो प्रधान है। বাবা বলছেন যে যারা মহান পুরুষ ধর্মপুরুষ সবাই এখন কলিযুগের শেষে সত রজ তমো এই তিনটে অবস্থা পার করে এখন সবাই तमो प्रधान अवस्थाয় পৌঁছে গেছে। सबकी जड़जड़ी भूत अवस्था है ना, पुनर्जन्म लेते लेते इस समय सब धर्म वाले आकर तमो प्रधान बने हैं। বলছে সবাই পুনর্জন্ম নিতে নিতে এখন একদম तमो प्रधान হয়ে গেছে। अब सबको वापस जाना है जरूर, फिर से चक्कर फिरना चाहिए। पहले नया धर्म चाहिए जो सतयुग में था, तो बाप ही आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। फिर विनाश भी होना है,
स्थापना, विनाश, फिर पालना। सतयुग में एक ही धर्म होगा, यह स्मृति आती है ना। सारा चक्र स्मृति में लाना है। अभी हम 84 का चक्र पूरा कर वापस घर जाएंगे। तुम बोलते चलते स्वदर्शन चक्रधारी हो। वह फिर कहते कृष्ण को स्वदर्शन चक्र था, उनसे सबको मारा। अकासुर, बकासुर आदि के चित्र दिखाए हैं, परंतु ऐसी कोई बात नहीं। বলছেন যে শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শন চক্র নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন না, এখন তোমরা সুদর্शन চক্र बुद्धि द्वारा চালাচ্ছ। तुम बच्चों को अभी स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है, क्योंकि स्वदर्शन चक्र से ही तुम्हारे पाप कटते हैं, आसुरी पना खत्म हो जाता है। এটা বাবা বারবার বলছেন बच्चे 5 स्वरूपे ड्रिल करो। तो যত আমরা 5 स्वरूपेर अभ्यास করব এটাই হচ্ছে स्वदर्शन चक्र। আর এটা দ্বারাই আমাদের দেবত্ব সংস্কার জাগৃত হবে আর आसुरी संस्कार भस्म हो जावे। देवताओं और असुरों की लड़ाई तो हो न सके। असुर हैं कलयुग में, देवताएं हैं सतयुग में, बीच में है संगम युग। बाबूचे असुरদের রাজত্ব হচ্ছে কলিযুগ আর দেবতাদের রাজত্ব হচ্ছে সত্যযুগ আর মাঝখানে সঙ্গম যুগ। তো কলিযুগের অসুর আর সত্যযুগের দেবী দেবতা তাদের আমনে সামনে কোনো তারা কখনো সম্মুখ হয়নি, তো কিভাবে তারা যুদ্ধ করবে। तो शास्त्र हैं ही भक्ति मार्ग के, ज्ञान का नाम निशान नहीं। ज्ञान सागर एक ही बाप है सबके लिए, सिवाय बाप के कोई भी आत्मा पवित्र बन वापिस जा नहीं सकती। पाठ जरूर बजाना है। मुझे बाबा छाड़ा सकल मनुष्य आत्मा के केउ पवित्र बनाते पारबे ना, ताई बाबा के आसते हैं। तो अब अपने 84 के चक्र को भी याद करना है। हम अभी सतयुगी नए जन्म में जाते हैं, ऐसा जन्म फिर कभी नहीं मिलता। बाबा बोलছেন এই अलौकिक ब्राह्मण दिव्य जन्म এটা খুবই মহান সৌভাগ্যশালী আত্মারাই পায়, সবাই এই জন্ম পায় না। शिव बाबा फिर ब्रह्मा बाबा, लौकिक पारलौकिक और यह है अलौकिक बाबा। इस समय की ही बात है, इनको अलौकिक कहा जाता है। বলছে সঙ্গম যুগের এই ব্রাহ্মণ জীবনকে अलौकिक जीवन বলা হয়। तुम बच्चे उस शिव बाबा को सिमरन करते हो, ब्रह्मा को नहीं। বলছে সবসময় তোমরা সবাইকে বলবে যে ব্রহ্মা ভগবান নয় বা আমরা ব্রহ্মাকে ভগবান হিসাবে ধরি না বা ভগবান মেনে ওনাকে স্মরণ করি না, আমরা তো শিব বাবাকে স্মরণ করি যিনি সারা পৃথিবীর গড ঈশ্বর আল্লাহ, ওনাকেই আমরা স্মরণ করি। ব্রহ্মা তো নিজেই এক দেহধারী, তো দেহধারীকে याद করলে বা স্মরণ করলে কখনো আত্মার সদ্গতি হয় না বা পাপ ভস্ম হয় না। तो भल ब्रह्मा के मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, वह भी तब पूजते हैं जब सूक्ष्म वतन में संपूर्ण अव्यक्त मूर्त हैं। आज के बाबा खूबी सुंदर এই রহস্যটা খুললেন যে আজমেরে ব্রহ্মা বাবার একটা মন্দির আছে। তো বাবা বলছেন যে ব্রহ্মা যখন সাকারে ছিলেন তো ওনার আত্মা পবিত্র ছিল, কিন্তু দেহ তো পতিত ছিল, তো পতিত শরীরে কখনো পুজো হতে পারে না, তাই ব্রহ্মার কোথাও মন্দির নেই, একমাত্র আজমেরে আছে রাজস্থানে। তো সেটাও ব্রহ্মার মন্দির বা ব্রহ্মার পুজো কেন হচ্ছে, যখন ব্রহ্মা বাবা সম্পূর্ণ অব্যক্ত ফরিস্তা হয়ে যখন ওতনে চলে গেলেন আর সম্পূর্ণ বিদেহী শরীর ফরিস্তা শরীর পবিত্র সূক্ষ্ম দেহ পেলেন, তো সেই ওনার সেই অবস্থারই পুজো হচ্ছে, ওনার সাকার দেহের পুজো হয় না। तो यह शरीरधारी पूजा के लायक नहीं है, यह तो मनुष्य है ना, मनुष्य की पूजा नहीं होती। ब्रह्मा को दाढ़ी दिखाते हैं तो मालूम पड़े यह यहाँ का है। बाबा बोलছেন
যে ব্রহ্মাকে বড় বড় দাড়ি দেখানো হয়েছে যাতে সবাই বুঝতে পারে যে ব্রহ্মা এই জগতের মানুষ। देवताओं को दाढ़ी नहीं होती। বাবা বলছেন যে ব্রহ্মা এই জগতের মানুষ বলেই দাড়ি দেখানো হয়েছে, বাস্তবে কোনো দেवी देवताদের दाढ़ी হয় না। तो यह सब बातें बच्चों को समझा दी है। तुम्हारा नाम वाला है इसलिए तुम्हारा मंदिर भी बना हुआ है। सोमनाथ का मंदिर कितना ऊंच ते ऊंच है। सोम रस पिलाया फिर क्या हुआ। बाबा এখন আমাদেরকে সোমরস পান করাচ্ছেন, জ্ঞানের সোমরস। फिर यहाँ भी दिलवाड़ा मंदिर देखो। मंदिर हूबहू यादगार बना हुआ है। नीचे तुम तपस्या कर रहे हो, ऊपर में है स्वर्ग। বাবা বলছেন যে মাউন্ট আবুতে যে দেলওয়াড়া মন্দির আছে এটা হুবহু তোমাদেরই यादगार। সেখানে দেখানো হয়েছে যে তপস্বীরা তপস্যা করছে আর ছাতে স্বর্গের সিন সিনারি আঁকা আছে। তো এটা তোমাদেরই यादगार। তোমরা শ্বেত বস্ত্রধারী, তোমরা একদম চোখ খুলে এখন তপস্যা লীন আছো, তপস্যা করছো, আর তারপরে তোমরাই সত্যযুগে রাজ্য অধিকারী হবে। এটা সম্পূর্ণ তোমাদেরই यादगार দেলওয়াড়া মন্দিরে বানানো আছে। तो मनुष्य समझते हैं स्वर्ग कहाँ ऊपर में है, मंदिर में भी नीचे स्वर्ग कैसे बनाएं। तो ऊपर छत में बना दिया। बनाने वाले कोई समझते नहीं हैं, बड़े बड़े करोड़पति हैं, उन्हों को यह समझाना है। বাবা বলছেন বড় বড় কোটিপতি আছে কিন্তু তারা মন্দিরের এই সমস্ত রহস্য জানে না, তোমাকেই বোঝাতে হবে। तुमको अभी ज्ञान मिला है तो तुम बहुतों को दे सकते हो। अच्छा এত জ্ঞান তোমরা সবাইকে দাও। अच्छा मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। তো আজকে বাবা অনেক কিছুই মুরলিতে বললেন যে কোনো দেহধারী মানুষের পুজো হতে পারে না, পুজো একমাত্র দেবী দেবতাদেরই হবে যাদের আত্মা আর শরীর দুটোই পবিত্র। তারপরে বাবা বললেন যে আমি হচ্ছি মনুষ্য সৃষ্টিরূপী কল্পবৃক্ষের বীজ। কেন? আমার মধ্যেই পুরো সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তের জ্ঞান আছে। তারপরে বাবা বললেন যে তোমাদেরকেই সুদর্শন চক্রধারী বলা হচ্ছে, তোমরাই বুদ্ধি দ্বারা সবসময় সুদর্শন চক্র ঘোরাচ্ছ। এমনি না যে সত্যযুগে কৃষ্ণ সুদর্শন চক্র ঘোরাবে, সেখানে কোনো অসুর নেই যাকে কাটতে হবে। তো বাবা বলছে বাস্তবে এই সুদর্শন চক্র দ্বারাই তোমাদের আসুরি সংস্কার ভস্ম হবে আর দেবী সংস্কার জাগৃত হবে। তো এইভাবে আজকে বাবা অনেক কিছুই বললেন। এবার আমরা ধারণার মুখ্য সার শুনব। 1 नंबर पॉइंट, अंदर से आसुरी पने को समाप्त करने के लिए चलते फिरते स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहना है। सारा चक्र स्मृति में लाना है। 2 नंबर, बाप की याद के साथ साथ बुद्धि परम धाम घर में भी लगी रहे। बाबा आज के बोलेছেন বিশেষ যে বাবাকে याद तो করছো কিন্তু তার সাথে সাথে परमधाम বাড়িকেও মনে রাখো। बाप ने जो स्मृतियाँ दिलाई है उनका सिमरन कर अपना कल्याण करना है। बाबा তোমাদেরকে যে স্মৃতি দিয়েছে সেটা সিমরন করে নিজেদের কল্যাণ করতে হবে। আজকের বরদান, संपूर्ण आहुति द्वारा परिवर्तन समारोह मनाने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। संपूर्ण आहुति द्वारा परिवर्तन समारोह मनाने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। जैसे कहावत है,
धरत पड़िए धर्म न छोड़िए। तो कोई भी सरकमस्टांस आ जाए, माया के महावीर रूप सामने आ जाए, लेकिन धारणाएं न छूटे। बाबा बोलছেন যে একটা স্লোগান আছে যে ধরত পড়িয়ে ধর্ম না ছড়িয়ে, মানে জান চলে যাক কিন্তু তোমার ধারণা যেন না যায়, ধর্ম না যায়। তো সেটাই বাবা বোঝাচ্ছেন যে যতই বড় পরিস্থিতি আসুক, যতই মায়া বিকরাল রূপ ধারণ করে আসুক, কিন্তু তোমাদের ধারণা, তোমাদের নিজের ধর্ম যেন কখনো ना छाड़ो। संकल्प द्वारा त्याग की हुई बेकार वस्तुएं संकल्प में भी स्वीकार न हो। एक बार যখন আমরা দৃঢ় সংকল্প নিয়ে পুরনো জিনিসকে ত্যাগ করে দিয়েছি, তো বাবা বলছে সে বেকার বস্তু মানে যেটা কাজের নয়, সেগুলো যেন সংকল্পেও আমরা স্বীকার না করি। যেমন হয় না যে রাস্তাঘাটে খুব সুন্দর সুন্দর খাওয়া তৈরি হচ্ছে, তো অনেক সময় গন্ধে মন আকর্ষণ করে যে আমরা এটা খাই, তো বাবা বলছে যেটা একবার সংকল্পে ত্যাগ করে দিয়েছো সেটা সংকল্প দ্বারাও যেন স্বীকার করো না। सदा अपने श्रेष्ठ स्वमान, श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ जीवन के समर्थी स्वरूप द्वारा श्रेष्ठ पाठधारी बन श्रेष्ठता का खेल करते रहो। बाबा बोलছেন নিজের শ্রেষ্ঠ সমান, শ্রেষ্ঠ স্মৃতি আর শ্রেষ্ঠ জীবনের সমর্থ স্বরূপ দ্বারা শ্রেষ্ঠ পাঠধারী হয়ে श्रेष्ठतार पाठ प्ले करो। कमजोरियों के सब खेल समाप्त हो जाएं, कमी कमजोरी समस्त संस्कार जेनो समाप्त हो जाए। जब ऐसी संपूर्ण आहुति का संकल्प दृढ़ होगा तब परिवर्तन समारोह होगा। और যখন এত দৃঢ় সংকল্প দ্বারা তোমরা সমস্ত কমি কমজোরিগুলোকে সম্পূর্ণ আহুতি দিয়ে দেবে, তবে তোমাদের পরিবর্তন অনুষ্ঠান হবে। इस समारोह की डेट अब संगठित रूप में निश्चित करो। তো এই সমর্পণের অনুষ্ঠান কখন করবে সেটা বাবা বলছে যে সাংগঠনিকভাবে এই ডেট ফিক্স করো। আজকের স্লোগান, रियल डायमंड बनकर अपने वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाओ। বলছেন আসল ডায়মন্ড হয়ে নিজের পবিত্র ভাইব্রেশনের চমক সারা বিশ্বে ছড়াও। ওম শান্তি।